Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me Miss Eka in English lesson. How are you doing today? Bagaimana kabar kalian? I hope you are doing well. Miss harap kalian selalu baik. In this video, we are going to learn Grow with English Book 5, Lesson 2, Where's the Teacher's Office, Part 3. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bagian ketiga. But before we continue, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa kata untuk menunjukkan direction, menunjukkan arah lokasi suatu benda. Yaitu ada turn right, itu belok kanan, turn left, itu belok kiri, ada go upstairs, naik atau naik tangga, go downstairs, jadi turun tangga atau turun bawah. Nah, untuk kali ini kita akan bertanya bagaimana cara kita menanyakan lokasi suatu benda, yaitu kita bisa menggunakan kata tanya where. Where itu artinya di mana. Kemudian kita setelah kata where diikuti dengan kata to be, yaitu to be-nya is. Jadi contohnya, where is the laboratory? Where is the laboratory? Where is the toilet? Where is the toilet? Nah, kalau untuk lebih sopannya, sebelum kita bertanya, kita mengucapkan kata excuse me, permisi artinya. Terus baru diikuti dengan pertanyaannya, excuse me, where is the principal's office? Excuse me, where is the principal office? Excuse me, where is the teacher's office? Excuse me, where is the room 1A? Untuk jawabannya, kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya, karena tadi ditanyakan ruangan 1A, jadi kita bisa menjawab room 1A is the first room on the left, misalnya. Page 29, halaman 29. Pada halaman ini terlihat di sini ada bangunan yang ada 2 lantainya. Nah, bagaimana cara kita menyatakan ketika ruangan ada di lantai 1, lantai 2, dan ada basement-nya. Basement itu adalah ruang bawah tanah. Jadi kalau misalnya kita berada pada lantai 1, ketika lantai 2, maka kita instruksikan go upstairs, naik ke atas. Kalau kita lantai 1 kemudian kita mau menyatakan di basement, itu artinya go downstairs, ke bawah atau turun ke lantai bawah. Page 30, halaman 30. Nah, pada halaman ini kita akan mendengarkan short dialog, yaitu untuk menyatakan di manakah ruangan-ruangan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan gambar yang ada di halaman 31 yang ini. Listen and tick. Number 1. Excuse me, where is the laboratory? Go upstairs, it's on the left. Number 2. Excuse me, where is the library? It's on this floor, on the left. Number 3. Excuse me? Yes? Where is the school hall? It's downstairs, so go downstairs, it's on the left. Number 4. Excuse me? Yes? Where is the room 5, please? Go upstairs. It's the 3rd floor on the right. Thank you. Number 5. Excuse me, where is the principal's office? Principal's office? Yes. Go upstairs. It's the first door on the right.
Thank you. You're welcome. Kita lanjutkan, yaitu halaman 31. Pada halaman ini ada dua dialog, ada dialog 1 dan 2. Ini bagaimana cara kita bertanya, lokasi suatu tempat atau ruangan, dan bagaimana cara kita menyampaikan di mana lokasi atau posisi suatu ruangan tersebut. Mari kita dengarkan agar kalian bisa mempraktikkannya bersama teman-teman kalian. In. Listen and talk. Dialogue 1. Excuse me, where is the library, please? It's on this floor. It's the second door on the left, between the toilet and the infirmary. Dialogue 2. Excuse me, where is the teacher's office, please? It's downstairs. Take the stairs to the basement. It's the third door on the right, beside the computer room. Ya, mari kita artikan dialognya. Yang pertama, excuse me, permisi, where is the library? Di manakah perpustakaan? Please itu tolong, maksudnya kita meminta bantuan. Karena siswanya ada di first floor, itu ada di lantai pertama, maka laboratory ada memang di lantai pertama itu. Jadi kita bisa bilang, it's on this floor. Jadi di lantai ini, it's the second door on the left. Itu adalah pintu kedua di sebelah kiri, between the toilets and the infirmary, di antara toilet dan UKS. Terus dialog yang kedua, excuse me, permisi, where is the teacher's office, please? Di manakah ruang guru? Tanya seseorang. Kemudian karena kita berada di lantai pertama dan ruangan guru itu ada di lantai basement ya, ada di lantai paling bawah itu basement. Nah, kita bisa bilang it's downstairs. Kita ada di lantai bawah. Take the stairs. Ya, turun tangga to the basement. It's the third door. Itu ada di pintu ketiga on the right beside the computer room. Jadi di samping ruang komputer. Ya, bisa kalian praktikkan dengan kawan kalian. Okay, we continue the last page 32, halaman 32. Nah, mari kita lengkapi teks rumpangnya dengan kata-kata yang ada di bagian bawah teks itu. Oke. Ya, mari kita baca dan kita lengkapi. Let me tell you about my school. My school is so big. It has 3 floors and a lot of rooms. On the first floor, there are classrooms, a library, an infirmary, and toilets. Downstairs, in the basement, there is a science laboratory, a big parking area, a teacher's office, a computer room, a canteen, and toilets. There are 2 laboratories in my school, a laboratory and a science laboratory. The language laboratory is upstairs. On the second floor, it's between room 4 and room 5. Well, students, I think enough for our lesson on lesson 2. Nice to meet you. See you on lesson 3. Bye.